Mga ka-K5 lalaki nga nasapuan patay sa distrito Sangharo ginapahayag sang pulis wala sang foul play. Yaring detalye sa aton balita ang tutukan. Wala sang foul play ang kamatayon sang 50 anyos nga lalaki matapos nasapuan sa barangay Ungkaaro, Iloilo City sang Marso 29. Suno kay Police Captain Marvin Naranyo, ang officer in charge ng Iloilo City Police Station 3, ulihi nakitan sang asawang iya nga partner sang Marso 19 pa. Abang sang wala na nila makitaan, ginpaabot nila nga basi nagbalik na sa iya nga ginaobrahan sa Roas City. Apang sa nakitaan sang iya nga anak nga ginapanawagan ang tsinera sang iya nga amay, rason nga nagkadto sila sa lugar. Ginkumpirmar mismo sa asawa nga amo ang iya nga bana pagod sa sahi sang panapton sa diin. Kung yara nang inisay nga balay naga-short lang kag wala sang dala nga cellphone o kon kahita. Sa investigasyon, wala sa may nakitaan niya pila sa pagkabuno. Lagob ang lawas ng lalaki nga patimaan nga hungod siya nga ginpatay. Yara sa 20 to 30 metros ang distansya gikan sa lugar kung sa di nasapuan ng lalaki pakadto sa ilang nga balay. Wala man inising sign sa stab wound or pilas o kung lagob sa iya lawas. Dugang pa sa otoridad mga ka-K5 nga mayara sa nga problema sa pamilya nga mga lalaki kag mayara man sang balatian kag ginasuperar. Ako naman si ka-K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kang Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.